अकेला पेंगुइन खड़ा है, इर्द गिर्द बर्फ है और सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये 2 फुट 3 इंच कद है इसका और सामने कितनी ऊंची ऊंची संगलाख चट्टाने हैं। ओ भाई, गर्मी नहीं है वहां पे, दोस्त भी नहीं है, खाना भी नहीं है, लेकिन जा रहा है और कैसा कॉन्फिडेंट होके जा रहा है। वाकई हम इंसानों में भी ना कभी कभार कोई बंदा ऐसा होता है, खड़ा हो जाता है, डट जाता है, कहता भी सामने जैसा भी पहाड़ आ जाए, कोई दोस्त मेरा साथ ना दे, खड़ा हूं मैं, करके दिखाऊंगा मैं। एक चिड़िया थी ना जंगल में, उसका एक घोंसला था, उस बच्चे रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई, वाइल्ड फायर। और याद रखें, बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी ना ये जंगल की आग को बुझा नहीं सकती, लेकिन वो चिड़िया गई, अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर आई और जंगल की आग पे डाला। फिर गई, पानी लाई, डाला, फिर गई, पानी लाई और डाला। किसी ने पूछा क्या कर रही है? कहा मैं इस आग को बुझा दूंगी। उसने कहा तू कैसे बुझाएगी, छोटी सी चिड़िया, इतना सा पानी है। कहा ये मेरा घर है और ये मेरा दोस्त है, मेरी जिंदगी का मकसद है, मैंने इस आग को बुझाना है। दम दे दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन आग को बुझा दूंगी मैं। अब देखिए, ललकार ऐसी होनी चाहिए ना कि आपका मद्दे मुकाबिल एक दफा हिल जाए। और ये अडेली नस्ल का पेंगुइन, 6 किलो गोश्त होता है इसके अंदर सिर्फ, लेकिन कैसे हजारों लाखों टन पहाड़ के सामने खड़ा नजर आ रहा है। और ही इज अलोन इन दैट विल्डरनेस, इस बड़े सहरा में। जी हाँ, बर्फ का भी सहरा होता है अंटार्कटिका में, वहां पे अकेला खड़ा है और दुनिया की स्पॉटलाइट्स इस वक्त इसके ऊपर है। और वाकई हम इंसानों के अंदर भी आप देखें, जो हाई सक्सेसफुल कामयाब तरीन लोग होते हैं ना, इनका इंटरव्यू लें, इनकी जिंदगी में तन्हा रातें और अकेले रास्ते सबसे ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अकेली रातों में तन्हा बैठ के टूटते हैं ये, फिर अपने आप को खुद जोड़ते हैं। और हाँ, आप उस एक पेंगुइन को देख रहे हैं जो कि लाइन से हट गया और अलग हो गया। आप उन सैकड़ों पेंगुइनों को नहीं देख रहे जो अभी तक हजूम में घुसे हुए हैं, अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। वो हमारे हीरो पेंगुइन से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन इसमें और उनमें फर्क पता क्या है? ये अलग हो गया, इसने कदम उठा लिया, इसने कदम उठा लिया, इसने इनिशिएटिव ले लिया और एक सबक दिया कि इफ ए मॉर्टल कैन डू देन यू कैन डू इट ऑल्सो, एंड इफ नोबडी हैज एवर डन यू विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट। अगर किसी ने पहले काम कर लिया है तो आप कर सकते हैं, और अगर किसी ने आज तक ये काम नहीं किया तो फिर आप पहले होंगे जो ये काम कर रहा है। और वैसे भी आजकल जो जेन जी है, ये नौजवान जो है, कभी कभार लेट 20s में ना, 20, 21, 22, 23 साल की उम्र में ऐसा सोच आती है को यार मैं अपने आबादी से निकलूं और किसी पहाड़ पे चला जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ समझता ही नहीं है। माई क्रिएटिविटी नीड सम स्पेस, मुझे कोई जगह मिले जहां मैं क्रिएटिविटी कर सकूं। बहरहाल याद रखें, ऐसा सोचना नहीं है, इस वाक्य से पॉजिटिव वाइब्स लेनी है। और फिर पेंगुइन तो एक परिंदा है ना, हाँ जी, फ्लाइटलेस एनिमल, बर्ड कहा जाता है, उड़ नहीं सकता, पर हैं इसके, चोंच है इसकी, वार्म ब्लडेड है, अंडे देता है। हाँ, परों से उड़ नहीं सकता, लेकिन इन्हीं परों से तेज बहुत तैरता है ये। 18 किस्म की मुख्तलिफ नस्लें होती है पेंगुइन की, और ये दुनिया में कुछ इलाकों में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में, सख्त ठंडे इलाकों में भी रहते हैं और गर्म मरतूब इलाकों में भी ये रहते हैं। और साइंसदान तो ये कहते हैं कि डोंट जज एन एनिमल यूजिंग ह्यूमन इमोशन, यानी इंसान बनकर जानवर के बारे में ना सोचे। वो जानवर है, हम इंसान है, दिमाग मुख्तलिफ है, और ये जो मूड होते हैं ना, इमोशन, सैड, मैड, ग्लैड, स्केरी, ये जानवरों में भी हैं, लेकिन अलग अंदाज के होते हैं। अब इस पेंगुइन ने क्या किया जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया? देखें, ये गुमा नहीं, लॉस्ट नहीं हुआ, इसको जख्मी भी नहीं हुआ, और इसको उठा के दोबारा लाइन में रखा कि भाई साथ चलो, ये नहीं चला। पेंगुइन की 18-20 साल की जिंदगी में 2 ही मेन काम होते हैं। इन्होंने एक लाइन में चलना होता है और अपने कबीले में, अपने हर्ड में रहना होता है, और दूसरा ये ओशन के करीब जाते हैं, वहां जाके खाना खाते हैं मिलजुल के, और फिर नए पेंगुइन पैदा करते हैं। लेकिन ये अपने कबीले से, उस लाइन से, उस हजूम से, उस जगह से अलग हो गया, कहता मैंने नहीं रहना, और किसी वजह से अलग चल पड़ा। बस खाने को, दोस्तों को इसने छोड़ा और बर्फ और पहाड़ों की तरफ निकल गया। What is this? Quiet rebellion, खामोश बगावत? It's a symbol of deep thought.
اب سائنس کے مطابق کچھ جانور ایسا وانڈر آف ہوتے ہیں, ڈس اورینٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے ان کا, نہیں پتا چلتا وجہ کیا ہو سکتی ہے, عمر, ایج, کنفیوژن ہو سکتی ہے, یا کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, یا النس ہو سکتی ہے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, زمین کی میگنیٹک فیلڈ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جس کے بارے میں کچھ سائنسدان اس کو انر کال بھی کہتے ہیں, کہ اندر سے کوئی ایک آواز آتی ہے نیچر کی جس کو وہ وہی جانتا ہے. تو جناب بایولوجی کچھ کہہ رہی ہے, سائیکالوجی کچھ کہہ رہی ہے, فلسفی کچھ کہہ رہی ہے, تو یہ پرفیکٹ بلینک کینوس بن گیا, یعنی ایک خالی وائٹ بورڈ بن گیا جس پہ کچھ بھی لکھ دیں آپ. اور انٹرنیٹ کو سمبلزم سے بڑا پیار ہے, یعنی ایسی بات جس کو ہر بندہ اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کرے, اپنے لحاظ سے معنی اخذ کرے, وہ انٹرنیٹ کو بڑا پسند ہے. اور واقعی ایسا لگ رہا ہے ہر بندہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے, کوئی برن آؤٹ کہہ رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے, کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ہی نوز وٹ ہی از ڈوئنگ. واقعی ہم نے تو اندازے لگ رہے ہیں, وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ذرا ڈفرنٹ ہوتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں وکری ٹائپ کے, یعنی ان کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے اور کام کو کرنے کے طریقے بھی اور ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ایسا نہیں, کیوں پوچھتے وائی, بار بار پوچھتے وائی, ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ہنسی اڑائی جاتی ہے, پھپتیاں کسی جاتی ہیں, انہیں پاگل تک کہا جاتا ہے, سب کچھ کہہ لو ان کو. لیکن یاد رکھنا, انہیں آپ اگنور نہیں کر سکتے, انہیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ ہسٹری اور تاریخ ایسے ہی لوگ لکھتے ہیں, ایجادات یہ کرتے ہیں, دریافت یہ کرتے ہیں. زمانہ جس ڈگر پر چل رہا ہوتا ہے اس کو ایک دم فلائٹ پر یہ لوگ لے کے جاتے ہیں. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے, ہم زمانے سے نہیں. اور اقبال نے کیا کہا تھا, خدا تجھ کو کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. غلامی در غلامی میں پسنے والو جاگو. ایک عورت نا غلاموں کو, سلیوز کو آزاد کرایا کرتی تھی. کسی نے پوچھا آپ کو یہ کام کرانے میں سب سے زیادہ مشکل کیا درپیش آتی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ بات ان غلاموں کو سمجھانا کہ تم غلام ہو, یہ سب سے مشکل ہوتا تھا. کیونکہ جس کو زنجیروں سے پیار ہو جائے اس نے کہاں زنجیر اب توڑنی ہے, وہ تو غلام ہی رہے گا. تو دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ پنجرے میں بند ہے, دکھ اس بات کا ہے کہ اس پنجرے کی چابی بھی آپ کی جیب میں ہے اور آپ نے باہر آنے سے انکار کر دیا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ سمندر میں قطرے ہوتے ہیں نا, سمندر میں قطرے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار ایک قطرے میں پورا سمندر سما جاتا ہے. تو یاد رکھیے, خاموشی اگر مقصد حیات کو چھین لے تو یہ نعمت نہیں ہے, اور طوفان اگر غفلت سے بیدار کر دے تو یہ بڑی رحمت ہے. تو وہ ایک جھٹکا آنا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھار سسٹم میں آپ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, آپ سسٹم میں فٹ نہیں ہیں, یو وانڈر آف. سسٹم آپ کو میرٹ کے مطابق دے نہیں رہا ہوتا, آپ کی کوالٹیز کا پورا ریوارڈ آپ کو مل نہیں رہا, آپ کی پے نہیں بڑھ رہی, اور وہ جو اوپر چڑھنے والی سیڑھیاں ہیں آپ کے سامنے, سارے وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, پروموشن ہو رہی ہے, ریکگنیشن مل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کو ٹوکن دے کے نیچے کھڑا کیا ہوا ہے, گنتے جاؤ ان ساروں کو بس. اب آپ دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں لیکن سارے دروازے بند, تو اب کیا کریں؟ دو ہی آپشن ہے نا, ایک تو یہ کہ سن ہو کے بے ہوش ہو کے بس بیٹھ جائیں اور سہتے جائیں سارے ظلم, اور دوسرا آپشن وہ یہ پینگوئن والا ہے, کوئٹ, لائن سے نکل جائیں. اور اس لیے کوئی لڑائی نہیں کرنی, کوئی بے ادبی نہیں کرنی, کوئی دل آزاریاں نہیں کرنی. جس طرح یہ پینگوئن بھی چپکے سے نکل گیا, چپکے سے نکل جائیں لائن سے, اور پہاڑوں کی طرف جائیں, آپ بھی اونچائی کی طرف جائیں. جیسے جیسے انسان پہاڑوں پہ چڑھتا ہے, کٹھن ہے سفر, مشکل ہے, پسینہ نکلتا ہے, سانس چڑھتی ہے, لیکن جیسے پہاڑ پر چڑھتے جاتے ہیں سامنے منزل کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے. ہر سٹیپ پر اب اوپر جا رہے ہیں نا تو سامنے اور کلیئرٹی آتی چلی جاتی. اور اگر آپ وہی پینگوئن ہیں تو ایک بات اور یاد رکھیے گا, آپ انسان ہیں, یو ٹرن کی آپشن ہے. یعنی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ غلط ٹرین پر سوار ہو گئے ہیں تو پھر آپ اگلے پہلے سٹاپ پہ اتر جائیے گا, ورنہ یہ نہ ہو کہ غلط رستے پر بہت دور تک نکل جائیں اور واپس آنا مشکل ہو جائے. یہ ایک آپشن ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ ونرز نیور کوئٹ,
जीतने वाले कभी भागते नहीं हैं, गलत कहते हैं, जीतने वाले छोड़ के भागते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप, आपका कैरियर या कोई और चीज आपने शुरू की थी और कुछ अरसे के बाद हालात ही बदल गए, जब शुरू किया था सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर घर में फौतगी हो गई, वसाइल ना रहे, बहुत कुछ हो सकता है, आपको अंदाजा हो गया कि फैसला गलत था, तो अब आप मुड़ जाएं। देखें, आप बहुत तेज भाग रहे हैं लेकिन आप गलत रास्ते पर हैं, ये गलत है नहीं तो ठीक नहीं है, लेकिन आप आहिस्ता चल रहे हैं लेकिन रास्ता ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपको आगे से मिल जाएगा। बहरहाल इस वाक्य में छुपे हुए पॉजिटिव लेसन को जरूर हासिल कीजिए।